হ্যালো গাইজ, গুড মর্নিং। অ্যানাদার ভিডিও। তো আজকে আছে আমাদের সঙ্গে হলো হিরো। হিরো কথা বলো। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। 25 ये मेरे अंकल, देखिए ना, मेरे अंकल ने बोला थोड़ा वीडियो बनाओ। ये मेरा दादाजी, देखा आपने, आपको नहीं टाटा कर रहा है। कैमरा दो वीडियो करो। ये आपको शायद लग रहा है आपको टाटा कर रहा है। मेरी मम्मी को देखेंगे, मेरे पापा जी, मेरे पापा जी, ये मेरे पापा जी और ये मेरी मम्मी। हम लोग बहुत अमीर है, ऐसे बोल रहा था, नॉर्मल लोग है, सॉरी। और मैं बहुत अमीर हूँ। अरे नहीं, फिर से मैंने आपको झूठ बोल दिया। और मेरे अंकल ने फिर से आपको बात करी। हाय फ्रेंड। हीरो मुझे फिर से हीरो, मेरा नाम है अभी पुरी, मेरा दूसरा भी नाम है, मैं आपको नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट पार्ट में शायद बोल दूंगा। मन नहीं होता, मेरे दोस्त लोग देख लेंगे तो क्या बोलेंगे, नहीं बोलना मुझे। आप लोग सबको बोल देते हैं ना, अच्छा नहीं लगता ना। और मैं फिर से आ गया, मेरा हीरो और मेरे दादाजी। टाटा करिए ना, टाटा कर दिया। बाय। जा रहे लोग, तो अगली पार्ट में दिखाते हैं आप लोग। टाटा, बाय बाय बाय। बोल। तो गाइस, मैं थोड़ी देर के लिए मैंने बोला था रुको, बाद में करूँगा ना, इसलिए मैं सोने वाला था। जरा बात कर लूँ ना, अच्छा लगता है ना। तो क्या करूँ, हम लोग घर नहीं है, घर में बहुत कुछ है। देखिए हमारा जगह, देखिए कपड़े रखे। तो आप लोग है ना, बहुत दिन से लाइक नहीं करते, बहुत कुछ हो गया, लाइक नहीं करते आप। कल ना, हाँ ठीक है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। ओके बाय। बाद में अगली पार्ट। হ্যালো গাইস, ফিরছে ব্লগটা। তখনের ব্লগটা আমি কন্টিনিউ করতে পারিনি, কারণ আমার ভাইপো খুব দুষ্টুমি করছিল আমার থেকে, বারবার মোবাইলটা নিয়ে ও ব্লগ করার চেষ্টা করছিল। তো ও ব্লগটা আমি স্টার্ট করেছিলাম এবং মোবাইলটা ও নিয়ে নিয়েছিল, তো এই ব্লগটা আমি করতে পারিনি ভালো করে। তো আমার একটু বেরোনো ছিল, তো তার জন্য ব্লগটা আমি কন্টিনিউ করতে পারিনি। তো সবাই জানো আজকে আমি বাড়িতে আছি, তো এখন তো বেরিয়েছি। তো আমি ব্লগটা কমপ্লিট করে নিতে, যে আমি লাস্ট পার্টটা আমি একটু কমপ্লিট করে নিই, তো তার জন্যে আবার অন করা ক্যামেরাটা। তো এখন আছি হলো এয়ারপোর্টের কাছে, আমার একটু কাজ আছে, ওখানে এসেছি। তো সবাই জানো যে আমি আর আছি কিছুদিন, তারপরে বেরোচ্ছি আবার। यार गिर रहा है भाई, চুল পড়ছে। হ্যাঁ, কিছু একটা কথা বলার ছিল। ফ্রেন্ডটা চুল পড়লে কি দিতে হয় চুলের মধ্যে, আপনারা কমেন্টে জানাবেন আমাকে। তো আমার খুব চুল ঝরে যাচ্ছে, আমার মনে হয় যে আমি টাকলা হয়ে যাবে পুরো, এরকম অবস্থা হয়ে যাচ্ছে আমার। তো আপনারা কমেন্টে জানিয়ে দেবেন যে চুল পড়লে কী কী করতে লাগে। আমার অনেক চুল পড়ছে, সকালবেলা ঘুম থেকে উঠলে বালিশের মধ্যে পড়ে থাকে অনেক চুল, বাথরুমে গেলে সামনে অনেক চুল পড়ে থাকে। আমি বুঝতে পারছি না কী দেবো, কিসের জন্য হচ্ছে এটা। কারণ আমার শ্যাম্পুটাও আমি চেঞ্জ করে দিয়েছি, এখন আয়ুর্বেদিক শ্যাম্পু দিচ্ছি, তারপর দেখছি আরও বেশি হচ্ছে। তো আপনাদের কাছে কোনো সলিউশন থাকলে প্লিজ আমাকে জানাবেন। তো ভিডিওটা আমি এখানে এন্ড করছি, পরের নেক্সট পার্ট পরের ভিডিওতে দেখবেন। বাই।